Okay, game 2 na ta mga kabobords. Game 2 na. Midaog sa game 1 ang team Dumanhog. Kini game 2 na mga kabobords. Servisyo na salita sa Sinriji Kaban. Okay na itong bakbakan diri ha. O one day league. Inter-barangay tournament diri sa Poblacion 2, Carcar City. Sponsored ni by the beloved Mayor of Carcar City, Honorable Mayor Patrick Barcinas. Organized by Cons Ismoy Gabihan under Pitik Partner in cooperation with Cons Ismoy Gabihan Promotion. O na ito ang promoter. 2-0 na mga kabobords, 2-0. Ball position sa team Dumanhog, Servisyo Nonel. Ala, gidakdakan nagbato. Inside na ba? Inside. Ono-dos na, ono-dos. Shout-out ni Bustoni og ni Mama Recil pa sa tiempo Dias Guadalupe Carcar. Ay, shout-out sa ni Bus Janak Rabaya. Dias Rabaya, Kupaw Talisay. Tuwa na. Bukay na. Hugong nagmayo ang team Mandawi. Outside. 4-2-1 in favor of City of Mandawi. Servisyo para Igualis. Jobil. One shot. One kill for John Leptoboa. Shout out ni Makoy Yamin Gambunada. Atong amigo painter dire sa Carcar. Ay one up riniking na sa malipat ani. Ang malipat di makadawat. Bang Rigi tuara. Answer by Janjan. Tangil gigag depensa Janjan. Naray. Goodbye Philippines say go to Bohol. Ono-dos na mga kabobords sa itong score. Ono-dos. Servisyo hapon. Para 3 na ni sa team Mandawi. Bang! Nunila. Tuara. Sagang na. Bumba! Pukot ang maral. 4-3-1. Ono 3 na mga kabobords ang atong score. Ono 3 pabor sa team Mandawi. 2-point lead. Apon para 4 Riel Laras. Kuha pa. Na. Jubil. Isibula muna. Apon. Short si the team lifter John Lep na buha. 1-4 na mga kabobords. 1-4 sa atong game to. Servisyo hapon. The pride of Dalagit. Point. 5 serving 1. Ono 5 na, ono 5. Servisyo hapon. Corner. Kuha pa. Regi. Answer by Nonel. Hapon again. Pouring in. Tuara. Nagkaputukan na. Hapon again. Ay, lamban Nonel. La. Ayag. Parok. Bang. Kuha pa. Jubil Ducanti nakatugpod. Counter tugpod ang John Lip. Sahod kayo. Smart play. Best play of the ball game coming from Nonela Macna. In favor of Mandawi City. Now serving province of Dumanhog. Shout out ani Boss Toki Pakanya. Salamat kay boss sa imong panggasolina nga imong gihatag kanako boss. Ono 5 atong score pabor sa team over na bakod ang tira sa team Dumanhog, bola sa team Mandawi. Servisyo na silent assassin Regi Kaban. Janjan to Regi. Janjan again. Hapon, he loaded shot thrown by Hapon. Hapon again. Thrown with bad intention. Penny for the kill. Grabe, Jubil Ducanti. Hawan pas kang manang.
in favor of Mandawi City. Johnny Butte. Oh, Kubi. shout out ni Johnny Butte. Ilay, Johnny Butte Ilay. Shout out. Ah, hapon oh. Bulang hapon na pungasi. Ala gitukod lang Richie oy. Ano, ayay! Bang! Ah! Woo! Awas ka, Nonel, amak na. 7 serving 1 in favor of Mandawi City. Ono City. Uh-oh. Bumawi ang Team Mandawi. Score 8 serving 1 Ono, in Otso. favor of Mandawi City. Tinambakan ang Team Dumanhog sa gimto. Agay John Lip, sagang hapon. Azerbaijan dyan, ala, sagang. Ay! Score Jubil Ducati, 9 360 shot. serving 1 Pasok na pasok. in favor of Mandawi City. 9-1 na last 3 na ang Team Mandawi sa atong gimto mga bobards. Servisyo da Silent Assassin Reggie Caban. Tuara Janlip. Ah, hapon. Grabe. Tara, Jan full throttle na. Out ball ang Team Dumanhog. Jeez. Score Ono. 1-1 in favor of Mandawi City. Lasto na. Kini para 11. Jan. Nonel. Bang! Grabe, bulaha. Panay, 1. Makabali. Labaw ang Mandawi City Cebu. 11-1. Last ball na. Para baus ang Team Mandawi. Janlip. Allah, counter. Wala na. Daog na ang Team Mandawi sa atong game 2. At ang inyong mga kabobard sa atong game 3.